Alright guys, so meron tayo dito ng SP500 na RCB. So i-unbox natin. Let's go. Yan o. Yung nito size 1.8 2.5. Yun o. Grabe. Ang talim ng natin. From Japan. Cutter. Yan o. So, color white. Ba't color black yung nasa picture? Nasa ayos. First. Ayan o. Walang damage sa box. Yan. So, yan o. So, ito yun. Sahin na natin yung ano meron dito. So, yan guys, yung palatandaan original. Yung nabili nyo. Suppose siya. Ultra lightweight Halotech aluminum alloy, sun molded technology, optimized design. Tapos ito yung dito EBS ready na siya. Tapos 1.8 2.5 white. So let's go, open the box. What's in the box? Oy, sticker. Yan o. Sticker. So, wala nang intro. Open the box na. Uy. Black. White yung navigator ko Parang black to Ayun. Magaan nga. Okay, let's try this one. Oh! Oh! Parang gusto ko nang ikabit to Oh! Grabe, sulit. Yan o, EBS ready. Yan o, 3 volt. Grabe guys, solid. Solid yung niya Tapos magaan. Ito yung isa pa. Yan, isa. Uy. Yan. Grabe. Ibang level na mga multi. Yan Lapit po dyan Yung tatak nga CNC siya ay yung metal yan. Tapos bearing. Bago. So yan lang. PM lang. 5K. 5K.